व्यूवर्स, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरा नाम रिदा है और मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे खानदान में पढ़ाई लिखाई का रिवाज नहीं था। मैं अपनी किस्मत अलग ही लेकर पैदा हुई थी। मैं बहुत ही खूबसूरत और हसीन दोशीज़ा थी। मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखाया नहीं गया था। इसकी वजह शायद मेरी ये खूबसूरती थी। मेरी गुलाबी गाल और गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ थे। खानदान में गरीब होने की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने की बजाय जल्द ही मेरी शादी कर दी थी। मेरी उम्र 18 साल ही थी कि जब मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। इस वक्त मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे बड़े बेटे की उम्र 14 साल है। 3 बच्चों के होने के बावजूद मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मेरा जिस्म बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत है। मैंने अपने जिस्म को बहुत फिट रखा हुआ है। मेरे स्याह घने बाल और मोटी मोटी आंखें हैं। मैं शहर में अपने बच्चों और शोहर के साथ रहती हूँ। मेरे शोहर असद बहुत ही अच्छे इंसान हैं और शादी के बाद भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे शादी के शुरू के दिनों में करते थे। मेरी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका है और हम हफ्ते में 1-2 बार तो रोमांस ज़रूर करते हैं और मेरा शोहर मेरी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे लगता है जैसे मेरी ख्वाहिशें, जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मेरे अंदर अजीब किस्म की आग भड़क रही थी। मेरे लिए ये बहुत ही कम था। जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे अंदर हवस बढ़ती जा रही थी। ताहम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करूँगा। मेरे घर के पास मेरे शौहर का दोस्त नूरा रहता था। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। नूरे की बीवी नजमा मेरी दोस्त थी। नूरा बहुत ही अच्छी आदत का मालिक था, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसका हमारे घर काफी आना जाना था। मैंने और मेरे शोहर ने कभी उसके घर आने पर एतराज नहीं किया था और ना ही मैंने उसके साथ काबिल एतराज ताल्लुक कायम करने पर सोचा था। हम लोग एक खानदान की तरह रहते थे। हम लोग बहुत ही मोहब्बत हैं, इसलिए इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे या मैं उसे गलत नज़र से देखूं। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए क्या था ये मैं नहीं जानती थी। एक दिन मेरा शौहर किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे, तो मैं घर में बड़ी बोर हो रही थी। मैंने जल्दी से घर के सारे काम निपटाए और मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपनी दोस्त नजमा के पास चली जाती हूँ। मैं उनके घर गई। बेल देने पर नूरे ने दरवाज़ा खोला और बोला, भाभी आप आए ना। मैं अंदर चली गई और नूरे ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने नूरे से पूछा, नजमा किधर है? तो वह कहने लगा, नजमा तो आज सुबह ही अपने मेके चली गई है। उसके घर से कॉल आई थी कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए जाना पड़ा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलती हूँ, नजमा तो घर है नहीं। तो नूरा कहने लगा, अरे आप आई हैं तो बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। मैं कहने लगी कि तुम मेरे लिए चाय बनाओगे? तो नूरा हंस पड़ा और बोला, क्या मैं चाय नहीं बना सकता? मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। वैसे तो मुझे भी चाय की तलब हो रही है, इसलिए मैं आपके साथ मैं भी पी लूँगा। मैं नूरे को कहने लगी, अरे आप रहने दें, आप मत चाय बनाएं, मैं खुद चाय बना कर ले आती हूँ। नूरे ने मुझे किचन दिखाया और बोला, ये इधर किचन है, और मुझे चाय बनाने की सारी चीज़ें दे दी और ख़ुद ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। मेरे लिए ये घर अजनबी नहीं था। मैं पहले भी यहाँ आती जाती रहती थी, लेकिन नजमा की गैर मौजूदगी में मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने नूरे से इजाज़त लेने का सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैंने अपने लिए और नूरे के लिए चाय बनाई और लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और हम दोनों सोफ़े पर बैठकर चाय पीने लगे और साथ साथ बातें करने लगे। इस दौरान मैंने देखा नूरा मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा है। अचानक उसने मेरे हुस्न की तारीफ़ करना शुरू कर दी और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो और इन कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। असद बहुत ही खुशनसीब इंसान है जिसे तुम मिली हो। उसने मेरे हुस्न की तारीफ़ें करने में ज़मीन व आसमान के कलाबे एक कर दिए। पहले तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन बाद में मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। मेरा दिल चाह रहा था मैं नूरे की बातों को सुनते जाऊं और वो मेरे हुस्न की तारीफ़ें करता रहे और इसी तरह ये दिन रात भी गुजर जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने शौहर का रह कर ख्याल आ रहा था कि अगर उससे पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों किसी और शख्स के बारे में ऐसा सोच रही हूँ। मैंने अपने दिल में आए बुरे ख्यालात को निकाल दिया। मैंने नूरे से जाने के लिए इजाज़त मांगी तो वो बोला, अरे थोड़ी देर और बैठ जाओ ना।
میں نے کہا نہیں بس میں چلتی ہوں، بچے بھی اسکول سے آ گئے ہوں گے۔ تو نورا کہنے لگا ایسا موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہاری بات کا؟ تو کہنے لگا میرا کوئی مطلب نہیں، بس تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں تھوڑی دیر اور دیکھتا رہوں۔ میں نے اسے سخت لہجے میں بولا آئندہ مجھ سے ایسی باتیں مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں گھر چلی گئی۔ مجھے رہ کر نورے کا خیال آ رہا تھا۔ رات ہونے کو تھی لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اتنے میں میرے شوہر کی کال آئی اور بولے میں کچھ دنوں بعد گھر لوٹوں گا۔ میں مزید پریشان ہو گئی کہ اب تو اسد بھی گھر پر نہیں تھے، ادھر نورے کی بیوی گھر پر نہیں تھی، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں نورا بعد میں میرے گھر میں ہی نہ گھس جائے۔ خوب اندھیرا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات میری عجیب سوچوں میں ہی گزر گئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کا دوست جو میرے گھر کے پاس رہتا ہے وہ بہت تنگ کر رہا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا وہ تو شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وقت تھوڑا ہی گزرا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے تو پہلے ڈری سہمی تھی، دستک سنتے ہی میں ڈر گئی، نہ جانے رات کے آدھے پہر کون آ گیا۔ میں نے پوچھا کون؟ پہلے تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ کون ہے تو آواز آئی کہ میں نورا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے دروازہ کھول دیا۔ ابھی میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ نورے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی کرنے لگا۔ میں چیختی رہی۔ میں نے نورے کو بہت بولا کہ دیکھو ہم لوگ شادی شدہ ہیں، دیکھو مجھے چھوڑ دو، ایسے مت کرو۔ تو نورا بولا کہ میری تو تم پہ بہت عرصے سے نظر تھی، لیکن اب اگر تم ہاتھ آ ہی گئی ہو تو میں تمہیں کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دوں؟ تو جو میرا دل کرے گا آج میں وہی کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس بات کو 2-3 دن گزر چکے تھے۔ اسد بھی شہر سے اپنا کام کر کے واپس آ چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اسد کو بتا دیتی ہوں کہ تمہارے دوست نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اسد کو بتاؤں گی تو الٹا مجھے ہی ڈانٹے گا۔ میں نے سوچا مناسب وقت دیکھتے ہی میں اسد کو یہ بات بتا دوں گی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور میں بھی اسی گناہ کے ساتھ جی رہی تھی۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اس دن کو بتا سکوں، لیکن میں مزید اس بوجھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور میں اسد کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے فیصلہ کر لیا کہ اسد کو سب سچ بتا دوں گی۔ ایک دن اسد صحن میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے اسد سے پوچھا اسد آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اسد پہلے تو مسکرائے اور پھر یوں بولے اتنی محبت جتنی کہ رانجھے نے ہیر سے اور سچی نے پنو سے کی ہوگی۔ میں اسد کی اتنی محبت دیکھ کر خود کو ان کا قصوروار سمجھ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسد کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور اپنے اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگوں گی۔ اس طرح میں نے اسد اپنے شوہر کی محبت کے آگے ہار گئی۔ میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس کی محبت کا بھرم رکھ لیا کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے اپنے گناہ کو اس لیے چھپایا، اگر میں بتا دیتی تو شاید اسد کے دل میں میری محبت ختم ہو جاتی۔ ویورز، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔